محمد أول حمزة የሚባል ግለሰብ ተውበት ያደረገ ሰው ነው እንቢ ብሎ ግን ተመልሶ ጠሞ ነው አሁን ህዝብ ላይ አጠም የሚፈልገው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዋርድህ አንተን ውርደትን ያከናንብህ አያቆይብህ عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام بجاه سيد الأنام عندك وفقنا لحسن الختام يا ربنا عليه سلامي عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام هذه وسائلي لرحمة الله بجاه من على غير الله عليه يا صلوات الله عليك ربنا بحسن الختام يا ربنا